Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des sablés au chocolat et noix de coco. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم حلوى بالشوكولا ونواه كوكو أو جوز الهند. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin 400 g de farine, 120 g de sucre avec pincée de sel, 200 g de noix de coco, 2 œufs, 250 g du beurre, 7 g de levure chimique, 50 g de poudre de cacao et 2 cuillères à soupe de sucre glacé. Et pour la décoration, j'aurai besoin soit de pistaches, soit des amandes. بالنسبه للمقادير راح احتاج 400 غرام ديال الفرينه، 120 غرام ديال السكر مع قرصه ملح، و200 غرام ديال نواه كوكو او جوز الهند، وجوج بيضات، 250 غرام ديال الزبده، و7 غرامات ديال الخميره الكيميائيه، و50 غرام ديال الشوكولا الكاكاو، وملعقتين كبار ديال السكر كلاصي او سكر بودره. وبالنسبه للتزيين راح احتاج سواء pistache ولا لوز مهرفش. Première chose, je vais prendre les noix de coco, je les mets là dans un saladier. غادي في انيه ديال الخلط ندير noix de coco et le sucre glacé والسكر ثقيل او سكر glacé او السكر بودره. Après je vais ajouter le blanc d'œuf. راح اضيف بياض البيضه وراح اترك الصفار بعدين من بعد je vais laisser le jaune après. Et je mets ici le jaune, pardon, le blanc sur les noix de coco. ضفت بياض البيض على noix de coco أو جوز الهند et je mélange. Je mélange bien. Maintenant je vais mélanger avec les mains. نخلط باليد. Voilà. Pour obtenir des petites boulettes باش نكونوا كريه صغيره. Et là je suis en train de faire des petites boulettes. راني ندير كريات صغيره الحجم من نواه كوكو. Et la deuxième étape, je vais prendre un saladier aussi et je vais mettre le beurre que j'ai fondu. وراح اعمل الزبده في انيه ديال الخلط. Le sucre et le pincée de sel والسكر والقبصه الملح ونخلط الكل. Je mélange tout. Et après j'ajoute le jaune d'œuf avec l'œuf وراح اضيف صفار البيضه مع البيضه. نخلط الكل. Après
j'ajoute la farine. ونضيف الفارينه نغربلها. j'ajoute la levure chimique وراح اضيف الخميره الكيميائيه والكاكاو. et je mélange. Et j'ajoute l'autre farine. لازم احصل على هذا القوام هذا. Je vais prendre un peu de pâte noire ou celle-là de chocolat. Je vais mettre comme ça. راح اخذ شويه عجين اللي فيه الشوكولا الاسود. Je vais mettre la boulette de noix de coco au milieu et je ferme واغلق. Je mets aux formes de date. ديرها على شكل بيضاوي ولا على شكل تمرة. بهذا الشكل هذا. Et je le mets dans un plat qui entre au four. Et je vais terminer comme ça. وراح استمر بهذه العمليه هذه. Et voilà, après que j'ai terminé, j'ai déjà chauffé le four à 170 degrés. Je mets mon plat 15 minutes. من بعد ما انتهيت سخنت الفرن على 170 درجه. ندير الصينيه ديالي 15 دقيقه. Et donc pour la décoration de mes gâteaux, j'aurai besoin de chocolat blanche, soit des amandes soit de pistache. بالنسبه لتزيين الحلوه ديالي راح احتاج شوكولا بيضاء والبيستاش ولا اللوز على حسب الرغبه. اول شيء راح اذوب الشوكولاته. Première chose, je vais les faire fondre. Et voilà mon gâteau après 15 minutes de cuisson. هاهي الحلوه ديالي من بعد 15 دقيقه ديال الطياب. جميل الشوكولا يسي. درت الشوكولاته هنايا حليتها واحد شويه هنا. et je mets le chocolat sur le gâteau.
Et en même temps, je mets un petit peu de pistache sur le chocolat. ندير البيستاج ديريكتومون في الشوكولاته باش ما يقسحليش. Et voilà mes sablés au chocolat et noix de coco. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي حلوى اليوم. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك وتشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.